Guys, good morning guys. Naday ko diri sa panitso sa day ko guys no. Lampas ni guys, lampas. Kani nga host guys kani. Mo subayo na mo guys. Tintaasan ni guys. Taas kaning host. Mo ni gitawag diri guys nga matanda. Nami sa matanda guys, lampas. Panitso. Tara guys, naisapa di sa ubos guys. Ito guys oh. Sapa. Sapa guys. Relax sa kadali guys. Ayan. Kapoy kay binagtas. Lampas oh. Mga 1 kilometro guys. Isa ni kapin kilometro guys. Lampasan na mo. Liko po guys, bukid. Relax sa kadali. Salamat. Thank you.